वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि इसराइली तैयारों की गजा के रिहायशी इलाकों पर बमबारी से 24 घंटों के दौरान मजीद 70 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक इसराइली टैंकों ने जनूबी गजा में पेशकदमी को बढ़ा दिया है। वहीं जनूबी गजा में इसराइली फौज को फलस्तीनी ग्रुपों की सख्त मजामत का सामना भी करना पड़ा। इसी दौरान कई इसराइली टैंक तबाह कर दिए गए और एक इसराइली फौजी भी मारा गया। उधर इसराइली फौज ने खान यूनस के मशरकी इलाके के बाद वस्ती इलाकों में भी बेघर फलस्तीनियों की जबरी तौर पर बेदखल करने का हुक्म दे दिया। मजीद पर अमरीका, कतर और मिस्र की सालसी में गजा जंगबंदी मुआहदे की कोशिशें भी जारी हैं। जमात इस्लामी का महंगाई और महंगी बिजली के खिलाफ धरना चौथे रोज भी जारी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि IPP से मुआहिदे गैर कानूनी हैं, कौम के सामने लाए जाएं। रावलपिंडी में धरने के शुरका से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि आज धरने को 4 दिन हो गए हैं। ये तारीखी धरना अज़्म, हिम्मत और हौसले का पैगाम बनकर दुनिया के सामने आ रहा है। बिजली बिलों के बम गिर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। अब बात खुदकुशियों तक पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि चैलेंज सियासी लोग करते हैं, सियासी पार्टियों की जिम्मेदारी होती है अवाम पर होने वाले जुल्म को चैलेंज करें। जो माहौल बना दिया गया है, जमात इस्लामी के सिवा कोई आवाज सामने नहीं आ रही। जमात इस्लामी ने फैसला किया कि 25 करोड़ अवाम की तर्जुमानी करेगी। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि हम पुरअमन मज़ाफ़त करते हुए मरी रोड पर मौजूद हैं। अफसोस है लाहौर में खातीन के साथ बुरा सलूक किया गया। खातीन को चारों तरफ से नाकाबंदी करके रोका गया है। सैकड़ों हजारों खातीन के रास्ते रोके गए। सूबाई और वफाकी हुकूमत रुकावटें खड़ी करके अपने लिए मुश्किल हालात पैदा कर रही हैं। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि मुतालबा कर रहा हूँ फौरी रुकावटें खत्म की जाएं, हमारी माओं, बहनों और बेटियों को धरने में शिरकत करने दी जाए। इन हालात का सामना घर की औरत ही करती है। जब खातीन अपने हक के लिए निकलती हैं तो आप रुकावटें खड़ी करते हैं। ये बुज़दिलाना काम किए जा रहे हैं। उनका कहना था कि पाकिस्तान तसादुम का रास्ता बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब रुकावटें खड़ी करेंगे तो वो तोड़ी भी जाएंगी। फिर हमसे शिकायत ना करें। गुज़श्ता हुकूमतों ने IPPs को ताकतवर बनाया है। IPPs मुआहिदों में झूठ और धोखा है। बताया जाए जो मुआहिदा हुआ वो क्या था और हकीकत में क्या है। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि असल हक उसका होता है जो कानूनी तरीके से मुआहिदा करता है। कैपेसिटी चार्जेस खत्म करने पर किसने हुकूमत का हाथ रोका है? हम क्यों अपने बिजली बिलों में इन पैसों को अदा करें? बिजली के बिलों में टैक्सेस हम क्यों अदा करें? अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि हमने मुज़ाकरात के पहले दौर में अपने मुतालबात हुकूमत के सामने रख दिए हैं। हमें कैपेसिटी चार्जेस किसी तौर काबिल कबूल नहीं। हुकूमत को वाज़ेह किया है कि मराआत बिल्कुल खत्म करना पड़ेगी। उनका कहना था कि हुकूमत बताए क्या वापडा और दूसरे महकमों के अफसरान को बिजली मुफ्त नहीं मिलती? एक बहुत बड़े तबके को पेट्रोल मुफ्त मिलता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, उनको घर और जाती इस्तेमाल के लिए पेट्रोल मुफ्त मिलता है, पेट्रोल मुख्तलिफ अफसरान को मिलता है। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि हमारा मुतालबा है सारी मराहत खत्म होनी चाहिए। एक IPP का फ्रांसिक ऑडिट हो। कौम 2600 अरब रुपए IPPs मुआहिदों की मद में अदा करती है। आप तनख्वाहदार लोगों को बर्बाद ना करें, चाहिए वो प्राइवेट सेक्टर के हों या गवर्नमेंट के। बिजली के तहसीली निजाम की बेहतरी में अहम पेशरफ्त। बिजली के तहसीली निजाम में नकायस दूर करने के लिए चीन से मदद लेने का फैसला किया गया। जराये के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस सिलसिला में चीनी सफीर के साथ मुलाकात करेंगे। मुलाकात में बिजली के तहसीली निजाम पर बातचीत की जाएगी। चाइना स्टेट ग्रिड के साथ मिलकर तहसीली निजाम को बेहतर किया जाएगा। जराये का कहना है कि तहसीली निजाम में खराबियों की वजह से सस्ते पावर प्लांट्स को बंद रखा जाता है। बिजली की ट्रांसमिशन सिस्टम में मुस्तकिल खराबियां मौजूद है। तहसीली निजाम की फनी खराबियां दूर होने से बिजली की कीमतों में 2 रुपए फी यूनिट तक कमी लाई जा सकती है। पावर डिवीजन के जराये का मजीद कहना है कि बिजली के तहसीली निजाम की फनी खराबियों के बायस सस्ती बिजली के बिला तातुल तरसील नहीं हो पा रही। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल ने बतौर एडहॉक जजेस हल्फ उठा लिया है।
چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایڈ ہاک ججز سے حلف لیے. حلف برداری کی تقریب میں سپریم کورٹ کے ججز، اٹارنی جنرل اور عدالتی عملے نے شرکت کی. تقریب میں سینئر وکلاء اور ایڈ ہاک ججز کے اہل خانہ بھی شریک ہوئے. جسٹس ریٹائرڈ سردار طارق اور جسٹس ریٹائرڈ مظہر عالم میاں خیل کی تقرری 1 سال کے لیے کی گئی ہے. چند روز قبل صدر مملکت آصف علی زرداری نے سپریم کورٹ میں ایڈ ہاک ججز کی تعیناتی کی منظوری دی تھی، جس کے بعد جسٹس ریٹائرڈ سردار طارق مسعود اور جسٹس ریٹائرڈ مظہر عالم خان میاں خیل 1 سال کے لیے سپریم کورٹ کے ایڈ ہاک جج تعینات ہوئے ہیں. پاور ڈویژن نے پارلیمنٹیرینز اور بیوروکریٹس کو مفت بجلی کی فراہمی سے متعلق وضاحت جاری کر دی. وزارت توانائی کی جانب سے پارلیمنٹیرینز کو مفت یونٹ ملنے کی تردید نہ کرنے پر حکومتی اور اپوزیشن اراکین نے وزارت کے خلاف قومی اسمبلی میں تحریک استحقاق جمع کرا دی. ارکان نے کہا ہے کہ ارکان اسمبلی پارلیمنٹ لاجز کا کرایہ ادا کرتے ہیں، بجلی اور گیس کا بل بھی دیتے ہیں، انتخابات میں حصہ لینے سے پہلے تمام ادائیگیوں کا NOC بھی جمع کراتے ہیں. وزارت توانائی کی اس مہم پر خاموشی مجرمانہ چیز ہے. اراکین اسمبلی نے کہا کہ وزارت توانائی کو فوری فیک نیوز کی تردید کرنا چاہیے تھی، تاہم پاور ڈویژن نے اس متعلق وضاحت بھی جاری کر دی. پاور ڈویژن کا کہنا ہے کہ کسی بھی پارلیمنٹیرین، بیوروکریٹ یا سرکاری ادارے کو مفت بجلی نہیں دی جاتی. اراکین پارلیمنٹ بیوروکریٹس کو مفت بجلی فراہمی کی خبروں میں صداقت نہیں. خیال رہے کہ گزشتہ روز وزارت توانائی کا IPPs کے خلاف ملک گیر آگاہی مہم کے بعد ایمرجنسی پلان بھی سامنے آیا تھا. ذرائع کے مطابق پلان میں تمام سرکاری، نیم سرکاری اداروں میں مفت بجلی کی سہولیات ختم کرنے کی تجاویز پیش کی گئیں، جبکہ بیوروکریٹس، ججز اور پارلیمنٹیرین سمیت سب کی مفت بجلی بند کرنے کی تجاویز بھی پیش کی گئیں. اور اب آپ کو بتائیں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے آج مانیٹری پالیسی کا اعلان کیا جائے گا. پالیسی ریٹ میں کمی کا امکان متوقع ہے. تفصیلات کے مطابق اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا، جس میں افراط زر اور معاشی اشاریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پالیسی ریٹ کا تعین کیا جائے گا. گزشتہ اجلاس میں پالیسی ریٹ 150 بیسس پوائنٹ کم کر کے 20.5% کیا گیا تھا. ذرائع کے مطابق اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے آج مانیٹری پالیسی کا اعلان کیا جائے گا. گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد پریس کانفرنس میں مانیٹری پالیسی کا اعلان کریں گے. ماہرین کا کہنا ہے کہ پالیسی ریٹ میں کمی کا تسلسل جاری رہنے کی توقع ہے. انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے جوڈیشل کمپلیکس حملہ توڑ پھوڑ کیس میں عمر ایوب، سبیل فراز اور دیگر PTI رہنماؤں کی ضمانت کنفرم کر دی ہے. جج طاہر عباس سپرا نے جوڈیشل کمپلیکس حملہ توڑ پھوڑ کیس کی سماعت کی. پاکستان تحریک انصاف کے وکیل بابر ابان اور دیگر وکلاء عدالت کے سامنے پیش ہوئے، جبکہ عمر ایوب، سبیل فراز، امجد نیازی، علی نواز ابان اور دیگر PTI کارکنان بھی عدالت کے سامنے پیش ہوئے. وکیل بابر ابان نے کہا کہ کچھ ملزمان آج پیش نہیں ہو سکے. گزارش ہے کہ جو آئے ہوئے ہیں ان کی ضمانت کی درخواستوں پر فیصلہ کیا جائے. جج طاہر عباس سپرا نے استفسار کیا کہ علامین خان گنڈاپور پیش نہیں ہوئے، ان کے حوالے سے کوئی اطلاع آئی ہے کہ پیش ہوں گے یا پھر نہیں. PTI وکلاء نے جواب دیا کہ ہم کنفرم کر کے عدالت کو آگاہ کریں گے. بابر ابان نے کہا کہ عمر ایوب نے لاہور میں ایک GIT کے سامنے پیش ہونا ہے. جج طاہر عباس سپرا نے ریمارکس دیے کہ سب ملزمان ایک ہی سٹیج پر کھڑے ہیں. ضمانت کی درخواستیں خارج ہوں گی تو سب کے ساتھ خارج ہوں گی. سب درخواستوں کا ایک ساتھ ہی فیصلہ کیا جائے. بابر ابان نے کہا کہ 497 سیکشن کے مطابق جب ملزم عدالت کے سامنے سرنڈر کرتا ہے تو ضمانت کا حق حاصل ہو جاتا ہے. جج طاہر عباس سپرا نے استفسار کیا کہ کوئی ایسا فیصلہ موجود ہے جس میں اشتہاری قرار دینے کے بعد دوبارہ ضمانت کی درخواستیں نہ سنی جا سکے. آپ کی طرف سے ضمانت کی درخواستیں واپس لینے کے بعد بھی عدالت دوبارہ درخواستوں کو سن رہی ہے. اور خیبر پختونخوا میں مخصوص نشستوں کا معاملہ. PTI نے صوبے میں مخصوص نشستیں 9 مئی شہیداء کے خاندانوں کو دینے کا فیصلہ کر لیا. ذرائع کے مطابق خواتین کی مخصوص نشستیں 9 مئی واقعات میں شہید ہونے والوں کی بیواؤں کو دی جائیں گی. ان میں جاوید اکاخیل، سکندر، محمد بلال، ابرار احمد، جاوید گل شامل ہیں، جن کی بیوہ کو مخصوص نشست دی جائے گی. ذرائع کا کہنا ہے کہ مخصوص نشستیں شہداء کی بیواؤں کو دینے کا فیصلہ بانی چیئرمین کی ہدایت پر کیا گیا ہے.
واضح رہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق درخواستوں کے فیصلے میں الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کا لازم قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ پی ٹی آئی مخصوص نشستوں کی حقدار ہے۔ اب آپ کو بتائیں کہ جماعت اسلامی کا دھرنا چوتھے روز بھی جاری، شدید بارش کے باوجود قائدین اور کارکنان کے حوصلے بلند ہیں۔ اس حوالے سے قائدین کا کیا کہنا ہے، آئیے جانتے ہیں راولپنڈی سے ایم اے راج کی اس رپورٹ میں۔ جس وقت ہم موجود ہیں جماعت اسلامی کے دھرنے میں، بجلی بلوں کے خلاف ناجائز جو ٹیکسز ہیں ان کے خلاف یہ دھرنا جاری ہے۔ آج چوتھا روز ہے لیکن جو حوصلے ہیں وہ بلند ہیں۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ اتنی شدید بارش کے بعد بھی یہ یہاں پر قائم ہیں تو کیا کہنا ہے سر؟ اتنی شدید بارش، پہلے گرمی، حبس اور اب اتنی شدید بارش، آپ ڈٹے ہوئے، یہ کون سے حوصلے ہیں آپ کے؟ یہ اتنا حوصلہ، اتنے مضبوط ارادے کہاں سے آئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ کئی دنوں سے لیاقت باغ کے تاریخی میدان کے سامنے ہزاروں کی تعداد میں لوگ اکٹھے ہیں۔ شدید گرمی ہے، حبس کا موسم ہے اور اب کل سے بارش بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جب پروگرام شروع ہوتا ہے تو ہزاروں لوگ اس کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ بنیادی طور پر پاکستان کے اندر جو حکمران ہیں وہ اتنے نالائق ہیں اور انہوں نے پاکستان کے لوگوں کا جینا جو ہے وہ حرام کر دیا ہے۔ بجلی کا ایک بل ہوتا ہے اور اس پر ایک درجن قسم کے ٹیکس موجود ہیں۔ عام آدمی کے گھر کا کرایہ کم ہے، بجلی کا بل زیادہ ہے۔ پہلے لوگ چیزیں بیچ کے گزارا کر رہے تھے، اب تو ان کے پاس بیچنے کے لیے بھی کچھ نہیں رہا۔ اور یہ آئی پی پیز جو ان تمام سیاسی جماعتوں کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مسلم لیگ نون کے اندر بھی ہیں، پیپلز پارٹی کے اندر بھی ہیں اور دیگر جماعتوں کے اندر بھی ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کمپنیاں جو بند پڑی ہیں اور ان کو بھی یہ کیپیسٹی چارجز کے نام پر اربوں روپے دے رہے ہیں، اور اب ہمارے وزیر صاحب کہتے ہیں، ویسرگاری صاحب، کہ ہم ان کے ساتھ کوئی نئی بات، نیا معاملہ نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ یہ اسٹریٹجی ہے، پلٹنا جھپٹنا یہ اسٹریٹجی ہے۔ رات کو بھی حافظ صاحب نے پوچھا، محترم امیر جماعت کو لوگوں نے ہاتھ اٹھا کے یہ کہا کہ انشاءاللہ العزیز ہم جہاں آپ جب حکم دیں گے، بلکہ ابھی کہیں ہم ڈی چوک جانے کو تیار ہیں اور خواتین بھی اس کے لیے تیار ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ ہم ڈی چوک میں جب امیر جماعت حکم دیں گے، جماعت کا خاصہ یہ ہے کہ حکم کے منتظر ہیں، جب حکم دیں گے انشاءاللہ العزیز یہ عوام کا سمندر اسی ڈی چوک کی طرف جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جذبہ، یہ جنون، اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اس پسی ہوئی عوام کا درد ہے ہمارے دلوں میں، اور اس میں، اس بارش میں حب سے اللہ کی طرف سے ہمیں مزید ہمت ملتی ہے۔ یہ بارش تو ہم سمجھتے ہیں اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر رحمت ہے، اور الحمدللہ ہم اس وقت تک یہاں بیٹھے ہیں جب تک بہاول نگر سے افسوسناک خبر شامل کرتے ہیں، جہاں نواحی گاؤں میں کنویں کی کھدائی کے دوران مٹی کا تودا گرنے سے 5 مزدور ملبے تلے دب کر جان کی بازی ہار گئے۔ 5 مزدوروں کی لاشیں نکال لی گئیں۔ واقعہ گاؤں 432/6 میں کنویں کی کھدائی کے دوران پیش آیا۔ جاں بحق افراد میں 22 سالہ زین، 31 سالہ گوگا اور 27 سالہ رضوان سمیت دیگر شامل ہیں۔ مزدوروں کی لاشیں نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن 3 گھنٹے سے زائد جاری رہا۔ آپریشن میں مقامی افراد کی بڑی تعداد نے حصہ لیا۔ راولپنڈی کے علاقے ویسٹس میں بارش کے دوران بجلی کے کھمبے کو ہاتھ لگنے سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ مزید جان لیتے ہیں راولپنڈی سے ٹیلی فون لائن پر موجود ہے بیورو چیف راولپنڈی افتخار علی بھٹی سے۔ افتخار علی، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، راولپنڈی کے علاقے میں یہ واقعہ پیش آیا ہے جہاں پر آج صبح جب طوفانی بارشوں کا سلسلہ جاری تھا تو راہگیر گزر رہا تھا، جس کو اچانک گلی میں لگے ہوئے پول کے ساتھ ہاتھ لگانے کی وجہ سے کرنٹ لگا اور وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا، جبکہ اہل علاقہ نے اس کو بہت زیادہ بچانے کی کوشش کی لیکن وہ جاں بحق نہ ہو سکا۔ دوسرا اہل علاقہ کا یہ کہنا ہے کہ انتظامیہ کی غفلت کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اس سے متعدد بار بھی یہاں سے لوگوں کو کرنٹ لگنے کے واقعات ہوئے تھے۔ جو ایس ڈی او ویسٹی جو ہیں ان کو شکایات بھی کی گئی تھی، بر وقت اقدامات نہ کرنے کی وجہ سے آج
कीमती जान जो है वो एक जान का गया हुआ है। दूसरी तरफ रावलपिंडी का कैंट का जितना भी नशेबी इलाका है वो आज की बारिशों की वजह से तमाम तर लोगों के घरों में पानी दाखिल हुआ है। कई जगह पर करंट लगने के वाकयात भी पेश आए हैं और वापडा का कोई भी एहलकार मौके पर किसी किस्म की रेस्क्यू कार्रवाइयां करने में नजर नहीं आया, जिसकी वजह से अहले इलाका में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। जो जहाँ भाग होने वाले शख्स के लवाकिन से हमारा रब्ता है, उनका ये कहना है कि वो वाक़या एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई कराएंगे कि उनका कीमती जान जो है वो वाक़या एहलकारों की गफलत की वजह से ज़ाया हुई है। और दूसरी तरफ अवाम का भी ये कहना है कि बारिशों के दिनों में वाक़या एहलकारों को चाहिए कि वो इलाकों का विजिट करें और इस किस्म की अगर किसी जगह पे भी शॉर्ट सर्किट या करंट के वाकयात हैं तो उनको ख़त्म किया जाए ताकि कोई भी कीमती जान ज़ाया ना हो सके। जी ठीक है इफ्तिखार, बहुत शुक्रिया। कसूर चूनिया में निमरा नामी खातून ने पुलिस सब इंस्पेक्टर इब्रार जमील पर जिनसी ज्यादती 6 लाख रुपए रिश्वत वसूली का इल्जाम लगा दिया। SHO थाना सिटी चूनिया सब इंस्पेक्टर इब्रार जमील ने खातून की जानिब से लगाए गए तमाम इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि दामन साफ है। मामला DPO कसूर मोहम्मद ईसा खान के नोटिस में है, जिस पर इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है। अल्लाह की जात लाजमी सुरखरू करेगी। आपको एक बार फिर बताते चलें, कसूर चूनिया में निमरा नामी खातून ने पुलिस सब इंस्पेक्टर इब्रार जमील पर जिनसी ज्यादती 6 लाख रुपए रिश्वत वसूली का इल्जाम लगा दिया है। SHO थाना सिटी चूनिया सब इंस्पेक्टर इब्रार जमील ने खातून की जानिब से लगाए गए तमाम इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि दामन साफ है। मामला DPO कसूर मोहम्मद ईसा खान के नोटिस में है, जिस पर इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है। अल्लाह की जात लाजमी सुरखरू करेगी। आपको बताएं कि कसूर चूनिया का ये वाकया है, जहां नमरा नामी खातून ने पुलिस सब इंस्पेक्टर इब्रार जमील पर जिनसी ज्यादती 6 लाख रुपए रिश्वत वसूली का इल्जाम आयद कर दिया। SHO थाना सिटी चूनिया सब इंस्पेक्टर इब्रार जमील ने खातून की जानिब से लगाए गए तमाम तर इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि दामन साफ है। मामला DPO कसूर मोहम्मद ईसा खान के नोटिस में है, जिस पर इंक्वायरी कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने नुमाइंदे राना इरफान हैदर से। जी, थाना सिटी चूनिया में नए तैनात होने वाले SHO सब इंस्पेक्टर इब्रार जमील पर उनकी साबका तैनाती के दौरान कसूर से एक निमरा नामी खातून की जानिब से जिनसी ज्यादती और 6 लाख रुपए रिश्वत वसूली के इल्जामात की बुनियाद पर DPO कसूर ने नोटिस देते हुए इंक्वायरी में मेरिट को यकीनी बनाने के लिए मुअत्तल कर दिया है। इस हवाले से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पर सिर्फ खातून के मौक़िफ़ को उजागर किया जा रहा है, जबकि मरकजी प्रेस क्लब चूनिया के सहाफियों की जानिब से इस मामले पर किए गए सवालात का जवाब देते हुए SHO थाना सिटी चूनिया सब इंस्पेक्टर इब्रार जमील ने तमाम इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि खातून की जानिब से लगाए गए तमाम इल्जामात मनगढ़ंत और बेबुनियाद हैं। दामन साफ है और अल्लाह की जात लाजमी सुरखरू करेगी। जबकि DPO कसूर मोहम्मद ईसा खान की जानिब से SP इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में DSP सिटी और DSP लीगल पर मुश्तमिल इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है, जो मेरिट पर मामलात को देखते हुए इंसाफ की फहमी यकीनी बनाएगी। जी ठीक है राना इरफान हैदर, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत ज़राअत की बेहतरी के हवाले से इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें सूबाई वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की नासिर हुसैन शाह, वज़ीर आपाशी जाम खान चोरो, वज़ीर ज़राअत सरदार मोहम्मद बख्श महर, चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आगा वासिफ, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बकाउल्लाह उन्नड़, सेक्रेटरी ज़राअत रफीक बरड़ो, सेक्रेटरी खजाना फयाज जतोई, चेयरमैन सिंध रेवेन्यू बोर्ड आसिफ मेमन और दीगर भी शरीक हुए। वज़ीर आला सिंध ने हिदायत की कि तरक्की के लिए महकमा ज़राअत को मजीद बेहतर बनाया जाए। सैलाब और शदीद बारिशों के बायस हमारी ज़री ज़मीनों की पैदावारी सलाहियत मुतासर होती है। इस साल मौसमी तब्दीलियों के पेश नज़र खरीफ सीजन में दर्जा हरारत ज्यादा था। वहीं महकमा ज़राअत दर्जा हरारत और इसके फसलों पर असरात पर तहकीक करके आबादगारों को आगाही दे। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि आबादकारों को जमीन के मायार को बेहतर करने के लिए भी आगाही दी जाए। वहीं वज़ीर आला का कहना था कि नकासियाब की पुरानी कुदरती गुजरगाहों की बहाली का काम भी किया जा रहा है। हमने LBO-D के तमाम तर पुराने रास्ते बहाल किए हैं, जिससे ज़री ज़मीनों की तनाज़ुरी नहीं होगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को सेक्रेटरी ज़राअत रफीक बड़रो ने ब्रीफिंग में बताया कि
کہ سندھ میں خریف کی موسم میں چاول، گنا، کپاس اور دیگر فصلیں اگائی جاتی ہیں۔ اس وقت چاول اور گنے کی فصلیں لگائی جا رہی ہیں۔ وزیر آباشی جام خان سورو نے بتایا کہ سندھ حکومت نے دریا کے لیفٹ بینک پر چاول کی کاشت پر پابندی لگائی، جس سے زمین بہتر ہو رہی ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ گجرانوالہ مین پنجاب فوڈ اتھارٹی کا دودھ میں ملاوٹ کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ 9183 دودھ بردار گاڑیوں کی چیکنگ کی گئی، جس میں سے 477 کے سیمپل فیل ہو گئے۔ یکم جنوری سے اب تک 55,91,000 لیٹر سے زائد دودھ کا معائنہ کیا گیا۔ اس دوران 18,400 لیٹر سے زائد ملاوٹی دودھ تلف کیا گیا اور 2200 ملک شاپس ڈیری یونٹس کی چیکنگ کرتے ہوئے 464 کو 43,62,000 کے جرمانے عائد کیے گئے۔ رپورٹ کے مطابق 9183 دودھ سپلائرز کی چیکنگ کے دوران 318 کو 7,51,000 کے جرمانے عائد کیے گئے۔ یکم جولائی سے اب تک 7,80,000 لیٹر دودھ کا معائنہ کرتے ہوئے 2800 لیٹر ملاوٹی دودھ تلف اور 146 سپلائرز کو 9,89,000 کے جرمانے عائد کیے گئے۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید نے بتایا کہ تلف کیے جانے والے دودھ میں پانی کی ملاوٹ، LRO اور قدرتی فیٹ کی کمی پائی گئی۔ روزانہ کی بنیاد پر علی الصبح ناکہ بندیوں کے دوران دور دراز علاقوں سے آنے والے دودھ جدید ترین مشینری سے ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ عوام سے گزارش ہے کہ ناقص دودھ فراہم کرنے والوں کی اطلاع 1223 پر دیں۔ غذائیت سے بھرپور معیاری دودھ اور خوراک کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ غازی میں گزشتہ کئی روز سے شدید گرمی کے بعد آج صبح سے مونسون کی بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ بارش شروع ہوتے ہی مختلف فیڈرز پر بجلی غائب ہو گئی، جس سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ مزید جانتے ہیں وہاں موجود اپنے تحصیل رپورٹر محمد علی مصفانی سے۔ جی محمد علی، آگاہ کیجیے گا۔ موجود گدوالیہ میں گزشتہ چند روز سے شدید گرمی کا سما تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آج صبح سے بارش کا سلسلہ شروع کر دیا۔ مونسون کی بارش وقفے سے جاری ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ بارش کا قطرہ شروع ہوتے ہی پنیا فیڈر پر بجلی چلی گئی۔ بجلی کی نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ پانی بھی نہیں ہے، مسجدوں میں لوگ وضو کے لیے بھی پانی کی گنجائش نہیں ہے، اور وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ موسم خوشگوار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صبح سے چنیوٹ میں سرگودا روڈ پر تجاوزات کے خلاف آپریشن، ڈپٹی کمشنر آصف رضا نے بتایا ہے کہ فٹ پاتھ پر سے تجاوزات مافیا کو ہٹا دیا گیا۔ شہریوں کو پیدل چلنے میں دشواری کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ 100 سے زائد دکانداروں سمیت تجاوزات قائم کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ ناروال سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں وزیر ٹرانسپورٹ پنجاب بلال اکبر خان نے ضلع کا دورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ نون لیگ کی جب بھی حکومت آئی اپنے ساتھ عوام کے لیے نئے ترقیاتی منصوبے لے کر آئی۔ وزیر ٹرانسپورٹ نے MNA چودھری انوار الحق کے ہمراہ ناروال کی یونین کونسل دہم تھل میں سوئی گیس منصوبے کا افتتاح بھی کیا۔ مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے حافظ عباس حیدر سے۔ جی عباس حیدر، کیا کہہ رہا تھا وزیر ٹرانسپورٹ کا، آگاہ کیجیے گا۔ ہاں جی بالکل، جیسا کہ ہمارے ساتھ موجود تھے وزیر ٹرانسپورٹ پنجاب بلال اکبر، جنہوں نے ابھی یونین کونسل تمتھل میں سوئی گیس کا افتتاح کیا۔ انہوں کا کیا کہنا تھا کہ نون لیگ کی جب بھی گورنمنٹ آئی ہے انہوں نے منصوبوں کے جال بچھا دیے، اور جتنا بھی ہو سکتا ہے عوام کے لیے جتنے بھی ہم زیادہ سے زیادہ منصوبے لا سکتے ہیں، ہم پنجاب کی عوام کے لیے زیادہ سے زیادہ منصوبے لائیں گے اور عوام کو سہولت فراہم کریں گے۔ جی ڈیسکورٹ وابٹا آفس کے SDO کی جانب سے روزانہ کے بنیاد پر کھلی کچہری کا انعقاد کیا جانے لگا، جس میں ڈیسکورٹ وابٹا کے صارفین، گھریلو صارفین، مرد اور خواتین اپنے اپنے بجلی کے حوالے سے مسائل حل کروانے کے لیے آفس میں جمع ہونے لگے۔ SDO وابٹا آفس میں زیادہ تر بجلی صارفین کی بجلی کے بلوں میں زیادہ ٹیکسز کے حوالے سے شکایات کا ازالہ نہ کر سکے، اور SDO وابٹا کو لوگوں نے بتایا کہ ڈیسکورٹ وابٹا ملازمین بغیر اطلاع کے گھروں کے بجلی کے میٹرز اتار کر غائب ہو جاتے ہیں اور گھر والوں کو علم تک نہیں ہوتا۔
ननकाना साहब में डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटी का इजलास एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल रॉय जुल्फिकार अली की ज़ेर सदारत मुनाकिद हुआ, जिसमें डिस्ट्रिक्ट लेबर वेलफेयर ऑफिसर, सोशल सिक्योरिटी, सोशल वेलफेयर समेत दीगर मुतालिका इदारों के अफसरान की शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट लेबर वेलफेयर ऑफिसर मोहम्मद अमार ने रवा माह की कार्रवाइयों बारे इजलास को ब्रीफिंग में बताया कि जिला भर में बॉन्डेड लेबर का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। रवा माह के दौरान कम अज कम उजरत की अदायगी पर अमल दरामद करवाने के लिए जिला के 150 इदारा जात को चेक किया गया। कम उजरत देने वाले 7 इदारों के खिलाफ FIRs का इंदराज और 40,000 रुपए जुर्माना किया गया। हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद न करने वाले मुतादिद इदारों के चालान भी अदालतों में भिजवाए गए हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रॉय जुल्फिकार अली ने कहा कि राइज करता मजदूरी पर अमल दरामद न करने वाले इदारा जात के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। मजदूरों को सोशल सिक्योरिटी की सहूलियात के लिए ज्यादा से ज्यादा सोशल सिक्योरिटी कार्ड जारी किए जाएंगे। पूरी तनख्वाह की वसूली वर्कर्स का हक है। राइज करदा तनख्वाहों पर समझौता न किया जाए और जबरी मुशक्कत के खात्मे के लिए तमाम तर वसाइल को बरकरार लाया जाए। उन्होंने कहा कि कम उजरत के खिलाफ वर्जी करने वालों को कम अज कम 25,000 जुर्माना और 6 माह कैद या दोनों सजाएं दी जाएं। मुल्तान रोड पर जमात इस्लामी के कारकुनान का धरना जारी। सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ट्रैफिक को डायवर्जन लगा दी गई। हमारे रिपोर्टर अली मोहम्मद आसिम राजा इस वक्त DSP ट्रैफिक सर्कल चौकर यूरस के साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है। जी आसिम राजा, आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त हम मुल्तान रोड पर मौजूद है, जहां पे जमात इस्लामी की तरफ से धरना दे दिया गया है। मुल्तान रोड को बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक की अगर हम सूरत हाल बताएं तो यहाँ पे ट्रैफिक जो है स्मूथ चल रही है। ट्रैफिक की अमली बना ली गई थी। इसमें हमारे साथ DSP ठोकर सर्कल ट्रैफिक के जो है यूनुस साहब वो मौजूद है। इनसे जानते हैं क्या अमली बनाई गई, कितने जो है एहलकार यहाँ पे ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, ये इनसे पूछते हैं। जी सर बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर जमात इस्लामी का धरना है मुल्तान चुंगी से जानब ठोकर। एक साइड उन्होंने दरिया बिछा के मुकम्मल बंद की थी, जिसके लिए हमने ट्रैफिक के इंतजाम किए। हमने खाड़क नाला से हैवी ट्रैफिक जो है वो डिवर्ट करवाई जानब इकबाल टाउन। इसी तरह हमने मुल्तान चुंगी पे डिवर्शन लगाई जानब करीम ब्लाक। मैंने इधर तकरीबन अपने 12 जो है ना वो ट्रैफिक वार्डन और इंस्पेक्टर जो है वो तैनात किए। सेक्टर इंचार्ज ठोकर नियाज बेग वो भी मुल्तान चुंगी चौक में ट्रैफिक को मैनेज करवा रहे हैं। इसी तरह हमारे SP साहब मुनीर हाशमी साहब ने भी यहाँ का विजिट किया और उन्होंने हमें बेहतरीन ट्रैफिक मैनेज करने पर शाबाश दी और बेहतर मैनेज करने के लिए हिकमत अमली बताई और हमने दोनों साइडों को बेहतरीन तरीके से मैनेज किया हुआ है। अभी धरना जारी है, ट्रैफिक हमारी स्मूथ चल रही है। अच्छा सर, ये बताएं कितने पेट्रोलिंग ऑफिसर इंस्पेक्टर्स आपने यहाँ पे इस वक्त तैनात किए हुए हैं? मैंने इस वक्त 3 पेट्रोलिंग ऑफिसर और सेक्टर इंचार्ज ठोकर नियाज बेग, इसके अलावा 9 ट्रैफिक वार्डन वो मुख्तलिफ पॉइंट साइड पे मैंने डिप्यूट किए हैं जो ट्रैफिक को मैनेज कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये कहना था DSP ठोकर सर्कल यूनुस का कि यहाँ पर लाहौर के अस्पतालों में महकमा सिविल डिफेंस की जानिब से फायर फाइटिंग ट्रेनिंग और फायर सेफ्टी ऑडिट के लिए वर्कशॉप्स का सिलसिला जारी है। वफद अस्पताल के पैरामेडिक स्टाफ को फायर फाइटिंग ट्रेनिंग वर्कशॉप के जरिए नागहानी सूरत हाल और आतिशज़दगी से निपटने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग सेशन में डायरेक्टर पंजाब सिविल डिफेंस बारिकुल्लाह खान, CDO इरफान मलिक, MS वफद अस्पताल डॉक्टर मोहम्मद आमिर ने खुसूसी शिरकत की। मजीद इस हवाले से जानते हैं अपने रिपोर्टर जुनेद अशरफ से, जो कि इस वक्त वापडा अस्पताल इचरा में डायरेक्टर पंजाब सिविल डिफेंस बारिकुल्लाह खान के हमरा मौजूद है। जी जुनेद, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर शहर की बात करें तो सिविल डिफेंस ऑफिस की जानिब से बाकायदा तौर पर मॉक्स का भी इत्माम किया जा रहा है, ट्रेनिंग्स का भी इत्माम किया जा रहा है। अगर खुदा न खासा कहीं पर आग भड़क उठती है तो उसके सिलसिले में जो है बाकायदा तौर पर वर्कशॉप्स का भी इनेकाद किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ डायरेक्टर साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे, किस तरह की वर्कशॉप्स हैं और क्या मैसेज देना चाहेंगे ओवरऑल CDO की जानिब से? हॉस्पिटल्स में फायर जो है ये एक रेयर फिनोमेना है, कभी भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे इफ़ेक्टिव जो है ट्रेनिंग के लिए सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट ने अक्रॉस द पंजाब इररिस्पेक्टिव के
ये प्रोविंशियल अदारे हैं हेल्थ के या फेडरल अदारे हैं या प्राइवेट सेक्टर के हैं, वहाँ पे पहले हम फायर सेफ्टी ऑडिट कर रहे हैं। फायर सेफ्टी ऑडिट के बाद उसमें जो कमियाँ कोताहियाँ हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के हेड को हम बताते हैं। फिर जो मुतलका स्टाफ है जिसमें ड्यूटी डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स, सिक्योरिटी स्टाफ, उन सबको हम फायर की ट्रेनिंग देते हैं। एंड देन एट द एंड एक मॉक एक्सरसाइज होती है जिसके ज़रिए लोगों को बताया जाता है कि कैसे फायर एक्सटिंग्विशर और तमाम चीज़ें यूज़ करनी है। मकसद चीफ मिनिस्टर की जो हदायत के ऊपर हम ये कर रहे हैं कि हॉस्पिटल्स में ज़्यादा से ज़्यादा जो है नुकसान से भी बचा जा सके और जानी नुकसान से भी बचा जा सके। जी बिल्कुल, जानी नुकसान से बचा जा सके। इस वक्त हमारे साथ एमएल साहब भी मौजूद है। सर, क्या कहेंगे ये सिविल डिफेंस ऑफिस की जानिब से जो एक्टिविटीज़ की जा रही है? जी, आई एम वेरी थैंकफुल कि सिविल डिफेंस की तरफ से हमारे हॉस्पिटल की तरफ आए, हमें हेल्प किया, हमें सपोर्ट किया। हमारा स्टाफ ऑलरेडी ट्रेन था और हमें सपोर्ट कर रहे हैं। आई होप कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और जारी रखना चाहिए। कोलैबोरेशंस होनी चाहिए, चलती रहनी। हाँ जी बिल्कुल, कोलैबोरेशन होनी चाहिए और कोशिश ये की जा कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद की ज़ेर सदारत डिवीजन डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी कमेटी का इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में डायरेक्टर डेवलपमेंट जावेद रशीद चौहान, असिस्टेंट डायरेक्टर हाफिज मोहम्मद इकबाल ने स्कीम्स का जायजा लिया। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद ने पेश करदा 19 नई तरक्याती स्कीमों की तमाम तफसीलात का जायजा लिया। डिवीजन डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी कमेटी ने अर्बन डेवलपमेंट, रोड्स, हायर और स्पेशल एजुकेशन और लोकल गवर्नमेंट स्कीमों का भी जायजा लिया। तमाम अजला के डिप्टी डायरेक्टर्स और स्कीमों से मुताल्लिका महकमों ने भी शिरकत की है। इजलास में लाहौर, शेखपुरा, ननकाना साहिब और कसूर की नई तरक्याती स्कीमों का जायजा लिया गया। वहीं कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद ने पेश करदा तमाम तरक्याती स्कीमों की मंजूरी भी दे दी। कमिश्नर लाहौर ने वासा के मुख्तलिफ टाउन्स में सेवरेज, ट्रेन्स, वाटर सप्लाई की 10 नई स्कीमों का जायजा लिया। कमिश्नर लाहौर के तहत डिविजनल वर्किंग कमेटी ने गवर्नमेंट कॉलेज कलीतल बनात की तरक्याती स्कीम की मंजूरी दे दी। कमिश्नर लाहौर ने कसूर और लाहौर की रोड्स की स्कीमों की मजीद तफसीलात भी पेश करने की हिदायत जारी कर दी हैं। मशरूत मंजूरी दी गई है। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद ने कहा कि तरक्याती स्कीमों के मयार को सख्ती से जांचा जाए और बवक्त तकमील होनी चाहिए। सूबाई वजीर अक़लियती उमूर रमेश सिंह अरोड़ा से वर्ल्ड बैंक टीम की मुलाकात में वर्ल्ड बैंक की नुमाइंदा किरण फजल भट्ट और टूरिज्म फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्ट की टीम के अलावा सेक्रेटरी इंसानी हुकूक अली बहादुर, डेप्यूटी सेक्रेटरी मिनॉरिटीज PS सैयद सज्जाद इमरान हैदर और दीगर मुताल्लिका अफराद भी मौजूद थे। मुलाकात में मिनॉरिटी, मजहबी सियाहत और ग्रीन टूरिज्म के हवाले से तफसीली बातचीत की गई, जबकि 5 साल स्ट्रेटेजिक प्लान पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में दोनों इदारों की तरफ से मुस्तकबिल में मुश्तरका ताउन पर इत्तफाक राय से चलने पर इत्तफाक किया गया। दोनों फ्रीकैन ने डोनर लिंकेज और मुस्तकबिल में मिलकर काम करने पर इत्तफाक किया। सूबाई वजीर रमेश सिंह अरोड़ा का गुफ्तगू करते हुए कहना था कि पाकिस्तान का सकाफती और मजहबी विरसा दुनिया भर में मुनफरिद मकाम रखता है। रमेश सिंह अरोड़ा का कहना था कि वर्ल्ड बैंक के साथ शराकतदारी के मुस्बत नताइज मुरतब होंगे, जबकि सियाहत को फरोग देने और अक़लियती बरादरियों की फलाह बहबूद में बेहतरी लाने के मौके मैसर आएंगे। रमेश सिंह अरोड़ा का कहना था कि वर्ल्ड बैंक के ताउन से ग्रीन टूरिज्म को भी फरोग देंगे, जबकि 5 साल स्ट्रेटेजिक प्लान के तहत तमाम जरूरी इकदाम भी उठाएंगे। सूबाई वजीर रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा कि पाकिस्तान में अक़लियती, मजहबी सियाहत और ग्रीन टूरिज्म को फरोग दिया जाएगा। वर्ल्ड बैंक नुमाइंदा टीम का सूबाई वजीर से गुफ्तगू करते हुए कहा कि यह मुलाकात एक मुस्बत कदम साबित होगा। वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदा टीम का कहना था कि सूबे में सियाहत और इक़्तिसादी तरक्की के मौके बढ़ाने में ताउन करेंगे। LDA ने ऑपरेशन करके पेट्रोल पंप सरबमोहर कर दिया। TJ LDA ताहिर फारूक की दाद पर LDA टीमों की कायद-ए-आज़म टाउन में कार्रवाई। टीमों ने सिविक सेंटर कायद-ए-आज़म टाउन में 7 के नाल रकबे पर मुहित पेट्रोल पंप साइट को लीज की रकम अदा न करने पर सरबमोहर कर दिया। ऑपरेशन की निगरानी डायरेक्टर हाउसिंग 6 जफर इकबाल ने की। LDA टीमों ने पेट्रोल पंप सील करके साइट का कब्जा भी हासिल किया। वहीं सील किए गए पेट्रोल पंप के जिम्मे लीज कीमत में लाखों रुपए की अदायगी बाकी है। ऑपरेशन से पहले मालिकान को मुतादिद नोटिस भी दिए गए थे। ऑपरेशन में एनफोर्समेंट विंग और पुलिस की जानिब से हिस्सा लिया गया। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का रोमानिया का सरकारी दौरा। नेवल चीफ ने रोमानिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और सरबराह रोमानिया नेवी से मुश्तरका मुलाकात की, जिसमें इलाकाई बहरी सलामती और
استحकाम से मुतालिक उमूर तरफा फौजी ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। नेवल चीफ ने रोमानिया की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में मुश्तरका बहरी तहफ़्फ़ुज़ के मौजू पर लेक्चर दिया और मैरीटाइम डोमेन में मसाइल के हल में बहरी अफवाज के मुश्तरका किरदार पर अपने ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने समंदर में कानून के नफाज के लिए बहरी अफवाज की इज्तिमाई कोशिशों की जरूरत पर भी जोर दिया। नेवल चीफ का हालिया दौरा रोमानिया दोनों ममालिक के माबैन बिलुमूम और बहरी अफवाज के दरमियान बिलखुसूस बहरी ताल्लुकात को मजीद फरोग और वुसअत देगा। अब आपको बताएं कि गुजरावाला में घरेलू हालात से तंग 65 साल खातून ने गंदे नाले में छलांग लगा दी। जराये के मुताबिक बुजुर्ग खातून के पास ऑपरेशन के पैसे नहीं थे। खातून की बेटी ने बताया कि ऑपरेशन के पैसों से बिजली का बिल जमा करा दिया था। खुदकशी की कोशिश करने वाली खातून रजिया बीबी मक्की रोड की रिहायशी हैं। खातून को इलाके मकीनों ने रेस्क्यू करके जिंदा निकाल लिया और सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। ਮਾਂ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਜੀ? ਬੜੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਤੇ ਇਲਾਜ ਜੋ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੈ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੋ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਪੈਸੇ? ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਸੋ ਆਪ ਕਰਾਏ ਸੋ ਸਦਾ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਆਪ ਕਰਾਏ ਸੋ ਠੀਕ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜੋ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਕੋਣੀ ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ ਹੈ? ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉਹ ਹਰ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਲੈਣ ਆਈ ਹਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਨਾ ਡਾਕਟਰ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੱਸਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗਦੇ ਸਨ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਸਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਜੀ?